एने कौन होई विषय वस्तु बुझिली जे हाँ तमर बड़ भूल हैला मोर कि वर्षे पर हेलानी जो वर्षा होनी हाँ से लोकटा आनीथिला वर्षा हेतानी अरे भलो लोकंकर नाम हाँ ऋषि सिंह नाम स्मरण करचा माने हाँ वर्षा निश्चित हबो 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 हाँ हो खरा हेल तो वर्षुची ना कौन खरा हेले हाँ तू पुराण जाक बुझुचु ना रे बुझुची ना आ यार सब कथा जाक कहूचु आ बुझियर पचारली ना अरे सुने हाँ पाठ पढ़िले पाठुआ पाठुआ पाठ न पढ़िले अपाठुआ हाँ जे उचित कर्म करे से पंडित पंडित केते पाठ पढ़ले मध्य जे अनुचित काम करे से मूर्ख हाँ 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 बुझिलु हाँ खाली का पाठ जने पढ़िले पंडित कहबा एटा ना आज्ञा हाँ जे पाठ पढ़ी ज्ञान था कि जे अनुचित कर्म कला ताको ज्ञानी कहै जो ना अच्छा बुझिलु तमे ज्ञानी नहीं मु ज्ञानी बोली तो कहली कि हाँ मु केबे कहि परिबि रे हाँ हाँ एरे बड़ कथा मु कहि परिबि हाँ हो अरे बापू हाँ ए पेट जाखड़ पे हम विद्या करछ आमे की ज्ञानी रे केरे केरे महाज्ञानी पंडित मान छ हाँ हो हाँ पुणी गुरुंगर दरबार हाँ हैं हाँ अर्जुन मन रखितु मु माने कृष्ण को पाइबो कहछिन भगवान हेला है गुरुंग दरबार एमती कथा कहछु कि रलिया हाँ एने विषय वस्तु कोन होईची कहून आज्ञा ऋषि सिंह मुनि जतो जानिचंती अच्छा वर्षा हैछि हाँ आज्ञा ससाग्र धरा आनंद होइले ए हे हेले दशरथ राजांगर पूर्वरु गोटे कन्या थिला शांत नामक कन्या हाँ से तांकर मैत्र होचंदी लोमपाद राजा से तांको देइथिले हाँ। लालन पालन करी बढ़ैथिले हाँ। निजे खुशी रे लोमपाद राजा शांता कन्या को विवाह करथिले ऋषि सिंह को आहा सेठी किछि दिन यापन कले हाँ किए? हाँ ऋषि सिंह मुनि कुणिया हेले एने लोमपाद राज्य रे किछि दिन रहिले हेले से होचंदी दशरथ राजांगर मैत्र मैत्र ए समय तांकर संतान संतति किछि जन्म होइनि थांती हेला राम लक्ष्मण सीता हाँ। राम लक्ष्मण भरत शत्रु कई जन्म होइथिले हाँ हाँ ए समय मैत्र को डकई रे हाँ लोमपाद दशरथंगु हाँ केमिति एमती पुत्र से जाग कले हाँ। राम लक्ष्मण बा भगवान जन्म हेबे हाँ। पूर्व तो अभिशाप अछि ए कथा सुनले तेने रामायण कथा बुझबो जीव हेले केमिति होला हाँ। अतुलित तो कहि दवा जिबा हो हो हेले बुझलु तो सेई भगवानଙ୍କର अनुकंपारे रामायण तो चर्चा चलीछि हाँ। ऋषि उपाख्यान हाँ ऋषि उपाख्यान हेला हेला तेने पुत्र से जाग करिवारु भगवान हाँ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जन्म हेले जन्म हेले इने गुरुଙ୍କ सहित विद्या शिखि गले तांरि पदुरे गाई दे हम जिबा अच्छा धरणी रक्षण लागि नारायण जनमिले बारे बारे चतुर्था मूर्ति घेनि श्रीपति अवतीर्ण अयोध्यारे ऋषि अवतीर्ण अयोध्यारे धरणी रक्षण लागि नारायण जन जन्मिले बारे बारे चतुर्था मूर्ति घेनि श्रीपति अवतीर्ण अयोध्यारे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दशरथଙ୍କ नन्दन कौशल्या कैकेयी सुमित्रा गर्भरु त्रेतयारे हेले जन्म प्रभु त्रेतयारे हेले जन्म अरे शशि कला सम बढ़िले कुमरे कले धनुर्विद्या शिक्षा राम लक्ष्मण विश्वामित्र संगे गले गले देवाकु परीक्षा पुत्रे गले देवाकु परीक्षा पथरे देखिले पति अभिशापे पाषाण अहल्या नारी अरे चरण परसी उद्धारिले तांको श्रीराम राम को दंड धारे प्रभु श्री राम को दंड धारे यज्ञ रक्षा कले ताड़की मारिले गले गले वैदेह नगर जनक राज श्री सीता स्वयंवर देखिबाकु हर सर नेत्रे देखिबाकु हर सर हरिछन्ति पण जनक राज
ବଦନ ଯେ ଭାଙ୍ଗିବ ଶିବ ଧନୁ ଆରେ ସେହି ବୀର ଗଳେ ବରମାଲ୍ୟ ଦେବେ ଜନକ ରାଜା ସୁତନୁ ନିକେ ଜନକ ରାଜା ସୁତନୁ ଲକ୍ଷେ ନରପତି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ ତୋଳି ନ ପାରନ୍ତି କେହି ସେ ଧନୁକୁ ତୋଳି ନ ପାରନ୍ତି କେହି ଆରେ ଶେଷେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଧନୁ ପାଶେ ଗଲେ ରାମଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗୁରୁ ରାମଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣେ ବିନୟୀ ସଦୟେ ଦାଶରଥି ରଘୁବୀର ଶିବଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ମରଣ କରିଣ ଧନୁରେ ରଖିଲେ କର ରାମ ଧନୁରେ ରଖିଲେ କର ଆରେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶିବ ଧନୁ ଧରିଲେ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ଏ ଦେବତା ମାନେ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ କମ୍ପେ ଧରଣୀ ଧନୁ ଧରନ୍ତେ କରେ ରଘୁମଣି କମ୍ପେ ଧରଣୀ ଧନୁ ଧରନ୍ତେ କରେ ରଘୁମଣି କମ୍ପେ ଧରଣୀ ଆରେ ଧରୁ ଧରୁ ଦୂରୁ ନେତ୍ରେ ନିରେଖିଲେ ହେ ଧନୁ ଧରନ୍ତେ କରେ ରଘୁମଣି କମ୍ପେ ଧରଣୀ ଆରେ ସିଂହ ବିକ୍ରମ ବିସ୍ତାରିବେ ନିବାହୁ ସିଂହ ବିକ୍ରମେ ବିସ୍ତାରିବେ ନିବାହୁ ତୋଳିଲେ ଜହ୍ନେ ଇକ୍ଷୁଦଣ୍ଡ କର୍ଷି ଟଙ୍କାରନ୍ତେ ଶ୍ରୁତି ସରିକି କର୍ଷି ଟଙ୍କାରନ୍ତେ ଧନୁ ହୋଇଲା ବେନି ଖଣ୍ଡ ଧନୁ ଧରନ୍ତେ କରେ ରଘୁମଣି କମ୍ପେ ଧରଣୀ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶିବ ଧନୁ ଭକ୍ଷଣ କରି ମା ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରିଥିଲେ ସେଇ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ଭଗବାନ ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଜି ଭକ୍ତ କଥା ଏବଂ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆମର ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ପୁଣି ଗୁରୁଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ବିଭାଣ୍ଡକ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ଋଷିଶୃଙ୍ଗ ମୁନି ମହାପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଋଷି ମହାଜ୍ଞାନୀ ଋଷି ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଋଷିଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ଥାଉ ଜଳବୃଷ୍ଟି ହେଉ ପୁଣି କଥାରେ ଅଛି ରାମ ନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ ବିନା ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ରାମ ନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଯେତେ ଦୂର ଯାଏ ଗୋ ହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଛାଡ଼ି ନ ପଳାଏ ସେ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୂର୍ବାଭାସ କଥା ଜରତା ଉପାଖ୍ୟାନ ହେଲା ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମୁନି ଉପାଖ୍ୟାନ ପୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ଶିବଧନ ବିବାହ କରି ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଛୁ ଦାସକାଠିଆ କହିଲୁ ଯାହା ଦୋଷାଦୋଷ ଥିବ କ୍ଷମା କରିବେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଭାଇ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ରକ୍ଷ ରକ୍ଷଣ ହରି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦାସର ବାଞ୍ଛା ପୁରୀ ଯାଉ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଗାନ କରି ହରି ନାମ ଗାନ କରି ଜନେ ସର୍ବେ ବୋଲ ହରି ହରି সর্বে বল প্রমাণ দেখবার হরি হিমস্যা পরিণে ভঙ্গ মুনিমতি ব্রহ্ম যদি শুদ্ধম অশুদ্ধম বা মম দোষণ বিদ্যতে স্বস্তি প্রজাভ্যাম পরিপালয়তু ন্যায়েন মার্গণ গোমৈষা নিত্যম লোকা সমস্তা সুখিন ভবন্তু ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি সর্বশান্তি বসুন্ধরা শান্তি গ্রাম্য শান্তি দেশ শান্তি গুরুদেব শরণ রক্ষা নারায়ণ নারায়ণ।